समस्ते शुणु आज अमावस्या आज जहा हेले भी आपण घर बाहर गाँ प्रधान कहिछंती शुणो 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 शुणो। आज अमावास्या एई गाँवर सबु लोक सबुदिन भली निजर घरर कबाट बंद कर देइचंती। पूरा गाँ थिला सुनसान, किंतु एई कथा को भूली जाई काम पाई पड़िशा घर गाँव को जाई फेरिला बेले राति समय रे गाँवर सीमारे पाद देला साहिल। आसिला आसिला अमावस्या सांगरे गाँ सीमा को आसिला। मरिबा मरिबा एम गुरु हाथ में मरिबा। चलो चलो देरी काहे की उठाई नहीं आसीबा। यह कहिबा मात्रे अली पहाड़ी ऊपर थिबा चारोटी भूत खटिया को धरी आकाश रे उड़ी उड़ी आसिले आउ साहिल सामने रे जाई पहुंचले। सेई भूतों को देखि साहिल डरिकी दौड़िकी चलीगला। भूत साहिल को घोषाड़ी घोषाड़ी आनिले, हाथ गोड़ को पछरे बांधि देले आउ खटिया ऊपर फोपाड़ी आकाश को उड़ी गले। बंचाओ 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 बंचाओ। साहिल चित्कार शुणी सबु गाँ लोक बाहर को आसिले, आकाश आड़ को अनौथिले। से चारि भूत साहिल को पलंक ऊपर उठेकी नहीं जाउथिले। असहाय गाँ लोक ए सबु जिनिस देखि मन दुख करुथिले। एही भली से पलंक पहाड़ ऊपर को जाई कोठी जेमती उभा नहीं गला। तुरंत से बड़ पहाड़ ऊपर निआर छास देखागला गाँ लोक को। ये रतनपुर नामक गोटे गाँ। अमावास्या राति रे डरिकी गाँ लोक माने जीवन जेमिति हाथ पापुली रखी रुहंती। तार कारण यह जे ओली पहाड़ी रे थिबा चारि भूत खटिया नेकी आसंती आउ केते वर्ष हैला काहाको ना काहाको उठेकी नहीं जाती। खटिया ओली पहाड़ी ऊपर पहुंचला परे चारि भूतों सह खटिया भी उभा नहीं गला। अमावास्यार दिन रे गाँ को उठेकी नहीं जीवा परे जदि कौनसी व्यक्ति मिलानी तेबे लोकों घरे गृहपालित पशु मानक से मारिकी चली जाउथिले। गाँर लोक यही डर रे बंचुचंती कि आसंता प्रति अमावास्या रे से चारि भूत गाँ रे काहाको ना काहाको उठेकी नहीं जिबे। वास्तव रे से पहाड़ रे कौन होउथिबो? एही भली उठेकी नहीं जाइथिबा लोकों सहित भूत कौन करुथिबे? केही जानी नाते से भूत कौ जगार आसुचंती। आउ जेतेबेले जानिबाको पाइले से कौन होउचे सेमानक भितरु केही फेरिलेनी। जेतेबेले परिस्थिति एमिति थिला सेई गाँ रे रहउथिबा राघव आ मधु भल सांग थिले आउ बहुत साहसी भी। गोटे दिन राघव आ मधु गाँ अगणारे बसी मधु से पहाड़ रे कौन होछि? आम गाँ लोक माननकु किए उठेई नहीं जाउछि? से चारिटा भूत तांकर कौन करुछंती? मनीष न मिलिले तो पशु माननकु काहेकि मारुछंती? मु भी एटा भाबुछि। मते जानिबार अछि से पहाड़ ऊपर कौन होछि। आम गाँवासी माननकु से भूत हातरु बंचेबाकु पड़िबो। हेले हमको अमावस्यार अपेक्षा करिबाकु पड़िबो। एहा चिंता करी से निज निज घर को चलीगले। किछि दिन परे पुणी थरे अमावास्या आसीगला। गाँ लोक बाजा बजेइले, समस्ते घर को चलीगले। मधु और रघु मधुर घर झरकारु सेई पहाड़ आड़को देखुथिले। चारि भूत गोटे खटिया धरिक आसिले, पूरा गाँ रे बुलुथिले। गाँ रे केही नाहांती।
पूरा गाँ थिला सुनसान। अधा राति 12टारे पूरा गाँ खटिया नहीं बुलिला परे भी केही भी जेतेबेले मिलिले रामू काकांकर गौशाला रे गाई मानकु मारिकी चली जाउथिले। फेरी जाउथिबा से खटिया पछरे राघव और मधु दौड़ुछंती। राघव चलो चलो शीघ्र चलो। हाँ चलो चलो। मधु और राघव उड़ंता खटिया को हठात धरी ताकू ने उड़ुछंती। राघव मधु टिके बंचिकी। चारिभूत राघव और मधु को देखि हसुचंती। राघव और मधु को फोपाड़ी देले। सकाळ हेउथिला। ग्राम प्रधान वासुदेव रामू काकार घर को आसिले। सेठी मधु और राघव को देखि मधु और रघु काली राति तमे साहस देखी कि से भूत पछकू गल हेले से माने तुमको धक्का दे देले। जी जेतिकी भी चेष्टा करिले भी कौन होची जानी पारुनी। उठेई नहीं जाइथिबा लोक माननकु से माने कौन करूछंती केते लोकंकु से माने उठेई कि नहीं जाइछंती तांको केमिति बंचेबा बुझी पारुनी। वासुदेव बाबू आम पाखरे गोटे उपाय अछि कुह मधु। मधु और राघव वासुदेवଙ୍କ सहित अन्य ग्रामीण को भी निजर हेले एटा विपज्जनक किछि भी गोटे हेले प्राण जाई पारे देखिकी आम गाँर भल पाई आमे प्राण दे पारिबु और जी एमिति करूछि ताहार प्राण नै भी पारिबु। वासुदेव बाबू अमावस्यार गोटे दिन आगे आमे सबु गाँर चौरास्ता रे मिलिबा। एतिकी कही मधु और राघव सेई जगारू चलीगले। अन्य दिन रे सेई पहाड़ पाखकु जाए आख पाखर रास्ता को पहाड़ जाए पहुंचीबार सबु रास्ता देखुथिले। सेई रास्ता को पूरा देखिले जेउठी खटिया उड़ुथिला। अमावास्यार प्रथम दिन सबु गाँ लोकंक सहित राघव और मधु समस्ते गोटे जगार एकत्रित होई भल से शुणु ए कागज रे भूतर खट को उठे नहीं जाइथिबा रास्ता जेमिति मु कहली 30 जन मु कहिथिबा जगार रहिबे किछि भी जानी पारिले आसिकी मधु को कहंतु काली के भी घरु बाहरी बनी श्रीनुआ मणि तमे दी जन सीमा सेठी प्रहरी है कि काहाकू भीतर को आसीबा को दबनी। एतिकी कही सबु लोक निज घर को चलीगले। तापर दिन अमावास्या राति हेला गाँ सारा अंधकार। एतिकी भितरे 4टी भूत निज हाथ रे खटियाटी को धरी आसुचंती। तेबे मधु और राघव राघव प्रस्तुत रुह। ठीक अछि मधु एटाकू धर। जेतेबेले समस्ते निज झरकारु अनौथिले राघव कबाट खोली बाहर को आसिला। 4टी भूत राघव को देखी राघवर पाख को आसिले। राघवर हाथ गोड़ पछरे बांधी खटिया रे ताकू पकई दे आकाश को उड़ी गले। आकु मिसे की केते हेला 79 ହେଲା ଆକୁ ମିଶେଇକି। हेले ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି 99 ହେବା ପାଇଁ। ହଁ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଗରେ ଶେଷ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଆଣିବାନି ଗୁରୁ ଆମ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବେ। ଯଦି ଚେତ ଅମାବସ୍ୟା ଆଗରେ ସେ ଲୋକ ମିଳିଲାନି ଆମ ଗୁରୁର ପ୍ରାଣର ବିପଦ ଅଛି। ଚୁପ୍ କରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ହବନି। ହେଲେ ଏବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ହେଲେ କୋଉଠି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅବଲି ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ତୋତା ଭିତରେ ଅଛି। ବଡ଼ ଗଛରେ ସେ ସୁରଙ୍ଗକୁ ସୁରଙ୍ଗ ଭୂତ ଦେଖୁଛି। ନାଗ ବନ୍ଧରୁ ବନ୍ଦ କରାଦିଆ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ। एथि मध्यरे पहाड़ आसीगला। राघव से भूतों को केते कथबार्ता कोइलार कागज रे लिखि कागज को पत्थर रे धरी तल को फोपाड़ी दिला। पहाड़ तले जगी रही लोक माने जन को जेतेबेले पत्थर रे कागज मिलिला तेबे से ताकू दे मधु को देदेला। मधु वासुदेव आउ किछि गाँ लोक मिसिके कागज को नहीं जाए मंत्र जापुथिबा काकी को दे जहा हेला सब किछि कहिले। मो सांग विपदरे मो सांग को आ गाँवासी माननकु आपनकु ही बंचेबा को पड़िबो।
ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଗୋର୍ଖା ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲା। ସେଇ କପାଳ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେବା ପାଇଁ 99 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ବଳି ଦେବାକୁ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମରି ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ରାଘବକୁ ମିଶେଇ 98 ଲୋକ ହେଲେଣି। ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ 12ଟାରେ ଯଦି 99 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଳି ଦେଲା ତେବେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ତେବେ ବଳି ଦେଉଥିବା ସେ କପାଳ ତାନ୍ତ୍ରିକର ପ୍ରାଣ ନାଗବନ୍ଧନରେ ବଶୀଭୂତ ପିଶାଚରେ ଥିବା ସେଇ ଶୁଆ ଭିତରେ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋର୍ଖା, ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବନି କି? ଅଛି ମଧୁ, ହେଲେ ବହୁତ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋର୍ଖା, ଯେତିକି ବି ବିପଦ ହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ମଧୁ, ଏଇଠିକି ଆସ। ନିଜ ହାତ ଖୋଲା କର। ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଳ। ଏହାକୁ ନାଗବନ୍ଧନ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ନାଗବନ୍ଧନ ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ତମକୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ବର୍ଷ କରିଥିବା କପାଳ ଯଜ୍ଞରେ ପାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତାବିଜ ଅଛି। ଏହି ତାବିଜକୁ 3 ଥର ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ହିଁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। 2 ଥର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। 3 ଥର ଛୁଇଁଲେ ଯାହା ମନରେ ଚାହିଁବୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ତାବିଜ କେବଳ 3 ଥର ହିଁ କାମ ଦିଏ, ସାବଧାନ। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋର୍ଖା ମଧୁର ହାତରେ ତାବିଜ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି ଫୁସଫୁସ କଲା। ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ଦେଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ମଧୁ ଜାଣିଥିବା ସେ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ସିଧା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଚଢ଼ିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ତାବିଜକୁ 3 ଥର ଛୁଇଁଲା, ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ର ଗୋର୍ଖା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ପାହାଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା ଯେ ରାଘବ କାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ସାମ୍ନାରେ ରାଘବ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରୁଛି। ତାର ଚାରିପଟରେ 4ଟି ଭୂତ ଆଉ ଖଟିଆ ବି ଅଛି। ମଧୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଘବ ଯେଉଁ ବରଗଛ ବିଷୟରେ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲା କାଗଜରେ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ଲାଗୁଛି ଏଟା ସେ ବଡ଼ ଗଛ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ହେଲେ ଭୂତ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପାର କରିକି ସେ ଗଛ ଯାଇ ଯିବି କେମିତି? ହଁ, ଗୋର୍ଖା ଦ୍ୱାରା ଦିଆହେଇଥିବା ସେ ତାବିଜକୁ ଛୁଇଁକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ସେ ତାବିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବରଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ନାଗବନ୍ଧନରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ନାଗବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା। मंजरी, जिंजरी, पिंगरी, लंकरी, जाओ। बड़ गछ तले के पशि जाइछि। जाओ ताकू मारिकी तार रक्त एठी पकाओ। जाओ। ବରଗଛ ପାଖକୁ 4ଟି ଭୂତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମଧୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମଧୁର ବେକ ଧରି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। ମଧୁ ସେଇ ତାବିଜକୁ ଥରେ ଧରି ଭୂତର ହାତରୁ ଉଭାନ ହେଇ ସେଇ କଣ୍ଢେଇ ଶୁଆ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା। ଶୁଆର କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରି ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧିତ ଥିବା ପିଶାଚ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। मंजरी, पंगारी, लंगारी, से सुआटा और नाइमा पाखरे से मनुष्यटा नहीं दौड़ी चली गला। ताकू धरो, मारो, ताकू मारो। ଭୂତ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମଧୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। କିଏ ବେ ତୁ? ଏଇଠି କେମିତି ଆସିଲୁ? ତୁ କଣ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଆଗରେ ତୋତେ ମାରିକି ପରେ ଆକୁ ବଳି ପାଇଁ ତିଆରି କରିବି। ମଞ୍ଜରୀ, କାହାର ହାତରୁ ତୋତାର କଣ୍ଢେଇ ଆଣିକି ମୋତେ ଦିଅ। ମଞ୍ଜରୀ ମଧୁ ସାମ୍ନାରୁ ଶୁଆର କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଲା ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଲା। ମୋତେ ଦେଖିକି ହସୁଛ?
ପିଙ୍ଗରି ଯାଦୁ ତଲୱାର। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ପିଙ୍ଗଲି ଯାଦୁଇ ଖଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲା ହାତରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଦୁଇ ଖଣ୍ଡାରେ ମଧୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥାନ୍ତା। ମଧୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଶୁଆର ଗୋଡ଼କୁ ଆଉ ପଙ୍ଖ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକର ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତମ ପାଖରେ ଯେ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି ସେଟା ମିଛ, ଏଟା ହେଲା ଅସଲ କଣ୍ଢେଇ। ଲଙ୍କରୀ ସେ କଣ୍ଢେଇ ନିଅ। ମଧୁ ପାଖରେ ଲଙ୍କରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ଥିବା ଶୁଆର କଣ୍ଢେଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲା ମଧୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ର ଗୋର୍ଖା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଇଥିବା ଭସ୍ମକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଜଳିଗଲା। ରାଘବ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଅଲଗା 97 ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବରଗଛ ଆଉ 4ଟି ଭୂତ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଗଛର ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମଧୁ, ରାଘବ, ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ସାହସ ଅଦ୍ଭୁତ। ଭୂତଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଫେରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଇ ଖୁସିରେ ସେଇଦିନ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୂତଙ୍କ ମେଳାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।